kahimtang sa panahon ng latest news. Diyan sa tuloy niyang Pag-asa Mactan, pinagi ni Sir Mark Gales. Sir Mark, mayong adlong Lunes. Mayong adlong Lunes, Sir Ariel, o sa itong mga sukintig paminaw, kinong latest update, bahin sa kahimtang sa itong panahon o sa itong gibantayan nga si Bagyong Marce. Ang itong gibantayan nga bagyo gawas sa Philippine Area of Responsibility, nakasulod na ganinang alas 2 sa kadlawon. And as of 3 a.m., ang sentro aning bagyuha, anaan mo ta around 975 kilometers east o silang sa may Visayas. Kining maong bagyo adunay tropical storm na kategory, diin ang iyahang maximum sustained winds kabot sa 65 kilometers per hour do sa sentro and gustiness mukabot sa 80 kilometers per hour. Kini si Bagyong Marce ga irog karon pa kasadpan amin ang kasadpan or west northwestward sa paspason na 25 kilometers per hour. Para sa kabilang panahon karong adlaw, layo rin maong bagyo mauna ang dakong bahin sa Kabisayaan, makasiyan ito gihapon sa may timpo sa panahon o sa labi ang adlaw padaalang gyapoy mga higayon sa mga lumalabay o mga patak-patak ng mga pag-uwan, pagparundog kilat kumikan sa hinungaw sa mga bagyo o kining mga localized thunderstorms. And para sa kahimtang sa hangin o sa kalagatan diri sa Kabisayaan, na pagkapon tayo masinati nga hinay nga ito na sa kasarangan na paghuros sa hangin nga gikan sa amena silangan nga ito na sa amihanan di na ito kadagatan magpabiling magmalinaw nga na sa kasarangan ang mga pagbalod. Diri sa Cebu ito kadagatan adunay hunas unya alas 6 na 9 sa buntag ug mo taob unya alas 12:55 sa udto. Temperatura karong adlaw naa sa 26 kadto na sa 32 degrees sentigrado. Ato ang haring adlaw musila kung alas 5:06 sa buntag ug mosalot na unyang alas 5:20 sa hapon. Philippine Standard Time alas 5:28 na sa kabuntagon ug mao na to ang latest weather update gikan diri sa buhatan sa DOST Pag-asa Mactan. Kini si Mark Gales, maayong buntag ug daghang salamat. Salamat Sir Mark, yung may buntag des Pag-asa. Okay sir, good morning. Inyo gadabati si Sir Mark Gales, ang atong weather specialist gikan sa Pag-asa Mactan nga naghatod sa atong dagan sa kahimtang sa panahon nining adlawng Lunes, Nobyembre 4, 2024. Salamat sa Pag-asa Mactan ug mayong buntag kaninyong tanan. Sa panahon ng latest news, balita gikan sa TV stations, may pangukauban kang kubra in action. Ang hautag o paminaw sa'yo sa kabuntagon.